Rangchangni takuk tei bukuk chong haino hai lamsogo norokno chini hoslai tibio जों दिनै फाइसक पाइका गन्डा तैसा 44 रायमा बेलिनि IPF नि गोजाम MLA याखेबा ताबुक बर्तमानो त्रिपुरा पार्टीनि ब्लक प्रेसिडेन्ट बरम गोनां सार धनन्जय त्रिपुरानि नगो फाइदिके सानोबो लामसक नालायानो पुइलानो लामसको सानो चिनि हजलाय टिभिओ बाहाय तंग साग्रादि सार गाहाम न बेलायनो हामबाय सार एक समय नों तो IPF टी पार्टी नेंगै o jagani MLA jajak 5 বছরনি bagui তো tabuk to nong त्रिपुरा मथानि samung khlai tongo তো norok যখন গোটাল পার্টি সংস্থা মানে IPF টি আপনি তো IPF এর একটা দাবি তংমানি আলাদা স্টেট মাসলামনাই তো আপনার তাবুক त्रिपुरा মথার মধ্যে সেটা त्रिपुरा লেনি বুমুগে আলাদা স্টেট নম্বর বসানো তো যে জায়গা IPF টিরকসে BJP বাই হাপাঙ্গ থাংফানো त्रिपुरा লেন সাকসেস খালাইমানিয়া আ জায়গা त्रिपुरा মথাবো তাবুক BJP বাইনো হাপাং জাখা তো সেই জায়গায় বসাওই আলাদা त्रिपुरा লেন মাদা মান্ন ববো হাই মা তংসার নং আবো কিসা চনো সুগ্রবই সাইখানারি গাদি পয়লানো आं हामबायनाय नायदि since 2009 IPF যখন চেংসাপুরো যে IPF नि त्रिपुरा লেন যে মুভমেন্ট সারা त्रिपुरा রাজ্যনি যুবকরা এক সময় জনজোয়ার হাকে খাকলা বই এবং त्रिपुरा সারি ঠিনানো বাগে যত নেনি আনাচে কোনাচে গ্রাম রেলি খাইয়ে সে মুভমেন্ট স্ট্রং খাইগে বাট আফটার দ্যাট 2018 2018 যখন BJP বাই IPF টি টপ খালাইছিকা যুবক তৎকালীন যুবক সংগঠন স্ট্রং দङ যুবক সংগঠনে বারবার সাজাক মানে অসময় IPF টিনি রাজ্য কমিটির শীর্ষ নেতৃত্ব রকম চিনি উইদাউট রিটেন ইন্স্যুরেন্স ছাড়া কেবেবো একতারম করি মেন কাচিনি মেন এজেন্ডা মেন যে চিনি অ্যাচিভমেন্ট जों सिगाङो अंगना नंनाय बात चिनि राज्य कमिटिनि যারা শীর্ষ নেতৃত্ব নাও যুবকনি যে সিকলারকনি ককনো এত বেশি বাও খুঁজে কানলিয়া जोंबो নগ্নি অক্রাসে যদি চিনি উপর ওয়াইসা জরা বিশ্বাস খাইনাই দি অসময় সামনে তারপরে চিনি যুবক সংগঠন আইফুরো বারবার সাকা সামান পড়িব তিনি লাস্ট মুহূর্তে লাস্ট মুহূর্তেও চিনি যুবকনি কখনো অসুখ নাজাকলিয়া এই একবার যেহেতু কেন্দ্র সরকার সেজন্য দাবি নাইবা ওয়াইসা জরা গসে নালাইগ্রা না হিনে যে আইফুনো IPF তিনি শীর্ষ নেতৃত্বরাও সাকা সামান পরে লাস্ট এই যে এডিসিনি খুমিলংনি যে খুমটায়া নি অরনি যে টাউন হল টাউন হল লাস্ট সিদ্ধান্ত অবাহাকি লেখা কে নাইদি जों सिक्लाराव चिनि भबिष्यत थिनांनि बागै चिनि चबा आं एक समय त्रिपुरा লেনनि सेंक्राक ताबो आं त्रिपुरा লেনनि सेंक्राक एवं त्रिपुरा লেন जों शुरुआत चिनि आनि पलिटिकल फार्स्ट आनि पलिटिकल केरियर आंचलिक न ताबो आं आंचलिक दलनो आं दफानि बाय सामखाय दं ताबो आगे एक समय त्रिपुरा লেন ताबो ग्रेटर त्रिपुरा লেন एक्चुअली अब अनेक समय बड़ कन्फ्यूज हो ग्रेटर त्रिपुरा লেন बाहाय बियांते नायदि नर्थ इस्ट जों जेताबो नर्थ इस्ट नागालैंड बा ग्रेटर नागालैंड सानो नागालैंड किछु अंश जातिर बराबर ग्रेटर नागालैंड सानो बियांते একটা অংশ মিজোরাম একটা অংশ লাগে একটা অংশ মণিপুর লাগে একটা অংশ এমনকি ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার মায়ানমার লাগে সোজা বড় একটা গ্রেটার নাগাল্যান্ড সানো
এক্ষেত্রে নাইরে চিনি বুবাগ্রা পরিষ্কার কি সাজা যেমন তাবো আসামও এক্সাম্পল আসামও তাবো বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী দङ বনি জাতি গোষ্ঠী বনি নিজস্ব রাইট এবং বিনি ভাষা সংস্কৃতি রক্ষা খাইন বগে আসাম গভর্নমেন্ট তোমা খায় একটা জাতির বন ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল খায় বন বিনি রাইট বিনি যে কালচার ডেভেলপ খাইন বই ব গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভ লাইট সব চিনি মহারাজা চিনি বুবাগ্রা অব পরিষ্কার যে ব যত মিডিয়া তো যত জায়গা বিনি স্পিচ তো ব পরিষ্কার যে জাতি চিনি দফা যে জায়গা দं বনতেই চিনি নাহারমুং ও পরিষ্কার তাবো ত্রিপুরাল্যান্ড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড এমন কোনো পার্থক্য করে কিন্তু নিনি মহারাজা যে নাহারমুং যে চিনি নাইদি ইন্ডিয়ান আর্টিকেল 2 and 3 অবব ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন বসিং দङ হ্যাঁ যখন ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি অবসিং দङ নিনি যে তাবুক মহারাজা নাহারমুং যে তাবুক গ্রেটার নাগাল্যান্ড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সে বসিং দङ যে মহারাজ তামসা কনস্টিটিউশনাল সলিউশন তামবা নিনি সংবিধানनि যে আন্দোলন যে আর্টিকেল 2 and 3 দङ বলে আবুন বসিং তাবো বিজেপি বাই কেন থাঙ্কা নাইদি আগে কোনো ত্রিপুরা রাজ্যগ সেইভাবে পরিষ্কার হোম মিনিস্টার নিনি দেশনি হোম মিনিস্টার এবং স্টেটনি চিফ মিনিস্টার এবং বিভিন্ন ন্যাশনাল মিডিয়া বুসকাङ যে হোম মিনিস্টার পরিষ্কার কি সাজাক এবং যে চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি চিনি খুंथाय बारनि प्रति बोसोर केंद्र सरकार अंग दं अबनो चिंता वैसा महाराजा जे अहानो निनि प्राय 5000 बছর गोबां जे चालक फैनाय कोनो दिन नायग्लाक जे हानि बोसाराव बिनि थिंनांनि बागै बिनि लांमा कोनो दिन ब खामिया नायग्लाक काहामनि बागैनो बतिनि जा इनिशिएटिभ ना लाइट दं हेमै दं सामखाय दं अब चिनि दफानि बागै चिनि ত্রিপুরা सानबाय गाहाम नहिने मानसो স্যার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবিনো তো আইপিএফ তিরক তো পুরা ফ্লপ ফিয়াবানি এক্সপিরিয়েন্স দंना थाइनाय लाइनाय 5 বছর नों বিধানসভাও ত্রিপুরাল্যান্ড তৈ আলাদা রাজ্য তৈ কক মারামা টিসা এবং টিসায়া তাবুক ত্রিপুরামা থারব বিজেপি রব কথাওই সালকাবায় তাবুক বাতাই দङ চিনি মহারানী কীর্তি সিং তো প্রশ্ন হঙ্কা মसे ও পার্লামেন্ট বনি জীব থাঙ্গै স্পেসিফিক ত্রিপুরাল্যান্ড সিমিনো দাবি नि बागै কক ডাক্তি সাইমান नायदि अनेक जागो निजे सेल्फ नि परबो डिफेंड खायो आं खाखायो ताबुनि चिनि पूर्वासनि जे प्रार्थी महारानी कीर्ति देवी सिंह ब चिनि बरं प्रति बिनब बब रॉयल फैमिली बरक चिनि बरं प्रति बिनब एकटा शर्ट कर्नार दङ शर्ट कर्नार बिनब खावारो अनबाय महाराजा जा ब चूज माने डिसिशन नाय जे बरं ब चंखा आंखा खायो आगामी दिन जे चिनि दफान बागै ब थाङै कक सामानाय सर ओ जागा बाक्सा नंनि गगनो त्रिपुरा मथा पार्टी वनो गोबां मा जागाव कक आसायजाखिनि जों बिसिं कक तमानि बिसिंथै खानाय मानो जे कैंडिडेट उनखा त्रिपुरा मथानि बरक न खुसिं फानो किन्तु सिम्बल तै खुसिया हनै नोंहा जागा कोनो जागा वाना मासो जे कोनो जागा असंतुष्टि दं हनै नंनि सापोर्टार न बाहाय मासो ना अब एक्चुअल अब विरोधी दल रने एक गुजब अब सराय माने रुमेन अब चिनी पार्टी सेभावे कोनो असंतुष्टि उनान क गया चिनी पार्टी अब परिष्कार बुबाग्रा नि तिदुलमा एवं बुबाग्रा जान डिसिशन खाय बुबाग्रा जान चंग अब चिनी बागैनो बसामु खाय तो हे जों अब पार्टी अब परिष्कार अब मेसेज सर जेहेतु नों ब खरकसा यंग जेनारेशन नि लीडर न আর এটা কাইসা কে চিনি হাস্টেনি যারা ইয়ং জেনারেশন দंनाय রক এডুকেটেড মানি পড়ে ব गोबां मा চাকরি মানিয়াঙ্গै ডিপ্রেশনও ক্লাইজাঙ্গै দंबायो फियाबा आमनो तै नरगले वासे पानो खराव तै सामानो नुगिया बगनि बागले तामुरो वानसो दं
नायदे आंबो किसा आगेनि किसा रिपिट मा खायसिनाय जे जो लास्ट आं जखन सिटिं एमएलए तंफोरो आं एसेम्बली अब क्वेश्चन रेस खायजो दङ जे चिनि बरकनि भैकेन्सि कोटा बुसु दं आं जखन आना जखन आनी क्वेश्चन रेस वन परे आना जखन रिप्लाई रिजाक माने प्राय 15,000 ऊपर चिनि भैकेन्सि फिल अप दङ से जखन आं उपरो चिनि पार्टी तरफ থেকে आं बार-बार अपने प्रस्ताव लादा जे चिनि बरकनि कोटा जे विभिन्न दप्तर जे दं माने अपने एटलिस्ट ननि स्टेट चीफ मिनिस्टर बाय अब काउंसिल खायै अब चिनी पार्टी जखन आं I50 दंबरो I50 तरफ থেকে अब जखन अब जदि प्रेसाराइज रेखांगाय आई थिंक किछु ना किछु अब माने नाजा खामुहि आं खाखायमानता कारण ताबो से ओ I50 एवं तीव्रमता अनेक किसा माने अनेक व्यवधान दङ डिफारेंट दङ एवं का महाराजानि पार्टी एवं महाराजानि टिडुल माने जा उंनाय अब चिन बरन बय काहमना एवं आगामी दिन चिनि जुवकनि बागै ताबो नायदि गोबां बेक आं साया जे चिनि तिप्रासान बिसिं चिनि बरक यांग जेनेरेशन ताबो दिन दिन इंक्रिजिं दङ पपुलेशन बारि दङ जुवक बारि दङ किन्तु बनो चिनि स्टेट उंखा चिकनसा स्टेट एवं चिनि और कोनो आउटसोर्सिंग नि कोनो व्यवस्था करे बाट अबनो ताबो ननि एडिसि गवर्नमेंट एवं स्टेट गवर्नमेंट ताबो तो जेहेतु राज्य सरकार हाकाबा आगामी दिनों जे ताबो निर्वाचन परियो एडिसि एबो किछु चिनि सिक्लारनि बागै किछु माने रिक्रुटमेंट लाजावने आंखा खाय के स्टेट गवर्नमेंट बो এই যে ভ্যাকেন্সি রং তাবো যেহেতু চিনি পার্টি তাবো এই বিজেপি বাই যখন তাবো থাঙ্গাবা এলায়েন্স থাঙ্গাবা তাবো মহারাজা নিবসিংতে अब जा चिनी बरकनि कोता ताव एवं चिन बरक जा विभिन्न दप्तर जे तंगमाने अब न चिनी जे कैबिनेट जे दुइजन कैबिनेट जे तंगमानि बा चिन मिनिस्टर अब चेरे नाय जागना चिन बरकनि बागै साट्टे कायसा हांके नंनि बिरोधी जारा तंगनाय पार्टी र गोबांमा समयनो कक्सि जाव जे लाई थांनाय 5 बছर एकेबारे ओ जे 6 बছरनि जे टार्म 5 बছর ते ताबुक जे चलित टोटल 6 बছरनि टार्म कोनो खानो एक्सट्रा काम याको जेता पर ग्यागार खालामनो बारे आबनो नंगौ भाई कफि रंना संसार एक्चुअली विरोधी दलनि बनि कोनो ताबो प्रेजेंट कंडीशन बनो पब्लिक न चिन बरनो थांनानै बनि कोनो स्कोप करिखा आं एग्जाम्पल रिवानो तावो जे रायमेबिलिनि आं रायमेबिलिनि कक्सावनो रायमेबिलिनि ए नायदि जखन आं फैमाने पहिला आं एजुकेशन प्राइवेट इरा नादि उल्टासरा अजागा कताल एकलव्य स्कुल आं साने बनो कायसानि प्रश्न जे ताबो कताल बाबे कोनो फायंकाय ए जे आम्बासतु जे गंडातेसा जे 52 किलोमीटर जे टावर लाइन इलेक्ट्रिसिटी जे टावर लाइन तो माने 12 कोटी रां बाहाय के नक अब रिटर्न खाइ रहका ऐसे 12 कोटी रां ब्रक रिटर्न खाइ रहका जेरो अलरेडी बरनि अंगुं पैजा इके तारपरे बो एबन गोबां माइर डेभलपमेन्ट बरनि फान डेभलपमेन्ट जे काम बा कोन फान खाइजिए एवं जखन नक नुखना विभिन्न मीडिया अंगराव 2013 ए रायमेबिलि दलपति कयलांसी बगुराहाय जागो निनि मेलेरिया अंगुई चरायराव प्राय 18 থেকে 19 जन थैथांगा असमय हेल्थ मिनिस्टर तपन चक्रवर्ती तमने असमय तिनि दिल्लीनि टीम पिन फाइका तर जखन बनि सरकार जदि निनि शिक्षा व्यवस्था हेल्थ व्यवस्था दिन डेभलपमेन्ट तहांका केन तिनि बनि जोगते एत मेलेरिया थैका ताबक नक नायदि जरा मीडिया पार्सन नक नायदि ओ एलाकाव 2018 सिमि कयजन मेलेरिया उंगि थैका एवं कयजन मुसाय मानै थैका एवं जे सीपीएम नि आमल ए जगबंधु एलाकाव निनि एकदम गरीब ने बागै निजे बसा फालन नाका ए जागाव बसबाय मात्र 100-200 टाकानि बिनिमये तिनि बसा फिनदे फालन नाका एवं जे जागाव रूट कानेक्टिविटी करे हिंसा माने ताव नायदि विभिन्न जागा कानेक्टिविटी बसिं दं कानेक्ट प्रत्येक जागाव
প্রত্যেক জায়গা কানেক্টিভিটি এবং জায়গাও নিনি এই এডুকেশন সিস্টেম থানাই দি তাবো নাও নিজে গুরি নাইদি এই গন্ডাতিসি সাব ডিভিশন এডুকেशननि ताम आपग्रेड उंखा आं तिनि अब मीडिया उन साइनाव तिनि बास्तबै थांनाय दि रुट कानेक्टिविटी रस्याबारी टू गंडातिसा 28 किलोमीटर जे बिगत दिन 25 बছর बामफ्राम सरकार अब तिनि रुट कानेक्टिविटी करी ताबो थांनाय दि मात्र 4-5 বছর तिनि नावनुखना 2018 to 23 नि जे बुसिङो मात्र निनी 1-2 বছর काम खाने सरकार स्कोप मा माने जे जागाओ निनी अ जागा विभिन्न कोविड सुबिद दङै निनी विभिन्न डेभलपमेंट किछु पिछे थांका तारपरेबो गभर्नमेन्टनि चेष्टा बाय एवं लोकेलनि प्रचेष्टा बाय तिनी এই যে নিনি রোড কানেক্টিভিটি এডুকেশন হিন্দি নিনি ড্রিঙ্কিং ওয়াটার হিন্দি বিভিন্ন জায়গাও অবনো তাবো মানে স্পিডও আগের তুলনায় অনেক স্পিডে চলিত सत्य कैसा काय हेल्थ जे कंडीशन हेल्थ जे सिस्टम मेडिकल सिस्टम आमो ओ एलाकाओ बबो हाई कंडीशन दं नायदि गंडातिसा साब डिविजन निनी একটা সাব ডিভিশন হসপিটাল आउन एखाने बिगत दिन निनी आरो जदि कोनो किसु हांगे आगरतला जिबि रेफार खाइजागो एवं दलाई डिस्ट्रिक्ट कोलाई हस्पिटाल के रेफार खाइजागो सेबा बिगत दिन सेबाबे हेल्थ नि निनी कोनो एत प्रक्रिया करै ताबो जखन लास्ट जखन आं तंफुरो এই अबनो एलाकानि पाब्लिक चिंता खायो नायदि रो कोनो एक समय चाइल्ड स्पेशलिस्ट करी एवं सिनियर डॉक्टर करी वन्स अपन टाइम बाट अबनो एलाकानि बरफ बाय खाई आं जखन तंफ्रो प्रपोजल रहका एवं इरो जे ताबो 30 सीट बेड तो माने अबनबो इंक्रेज खायो आगे तो माने अबनो इंक्रेज खायो ते बारने निनी 70 থেকে 80টা बेड एवं 100টা बेड खायन बगै प्रपोजल रहजा एवं ताबो कटाल जो अब आफरो अंगमान परे सेंक्शन माखा हाँ ताबो आरो कटाल हॉस्पिटल निनी अंगनाय एवं जागाव ताबो मेडिकल नि बागै निनी हॉस्पिटल ताबो सब डिविजन हॉस्पिटल जखन एरो अंगनाय एस्टाब्लिश होनाय कटाल अब सेंक्शन उंजा आगामी दिन इलेक्शन पराबो बदि अलरेडी निनी लैंड आइडेंटिफाइंग पेका वेरिफिकेशन पेका जस्ट कंस्ट्रक्शन शुरू होनान बाकी ताबो जेमन आरो रस्याबारी जगबंधु गंगानगर अब एकदम दुर्गम एलाका जागाओ ताबोनी जे आगेनी तुलनाय एरा जे जागाओ आगे मात्र एक सब डिविजन हॉस्पिटल वन्स अपन टाइम 4 থেকে 5 जननि मेडिकल अफिसार MBBS डॉक्टर ताबरो एटलिस्ट ते अबनो बारे गई नेनि 9 থেকে 10 जन मेडिकल अफिसार अबनो एट प्रेजेंट ताबो गंडासरा हॉस्पिटल सेभाबे आगेनी तुलनाय नेनि अनेक नेनि पेशेंट एवं अनेक निनी नाइडी ताबुनी जना ताबुनी जे चैत्र मास इंकाय आगे सब থেকে रायमबिली मेलेरिया कारखाना हेने कोनो बरफ फाइनान नाइया किन्तु सेभाबे ताबो विभिन्न सहयोगिता पाय जतनी एलाकानि एवं जत अफिसारनि सहयोगिता पाय तिनि ओ सिस्टेम न जखन तंफ्रो ओ सिस्टेम न त्रिक निनी निनी हेल्थ न थिकसे इम्प्रूव खायनान बागै चाइतमान बिसिङा ताबो आस्ते आस्ते आगे तुलनाय अनेक बेटार आंखा सर ते कैसे हांकाय इ कयेक दिन आं जे नंमोन यांगो कारेन्टनि तार तो ठीक न दंगो फियाबा अ जागा फेरांनि बेलायनो प्रब्लेम नुकजागो आबनो तुयै नरक तामो साममगु तां नाहालाय दं नायदि कारेन्ट ए जे अब जे एलाकानि पहिला उनका जों जे गंडातिसानि जे एरियानि जे अंग अब मानायनाय एवं का हिल एरिया हिल एरिया एकाइब कम्युनिकेशन दिक थेके काहामनो किन्तु रुट कानेक्टिविटी सब दिके किन्तु जे हिल एरियानि बागै तर किछु परे जे दूर अनेक बुसिं दङ नायदि अनेक बुसिङा ताबो जेमन बगिराट कयलांसिं निनि दलपति आय जागो आरो कारेन्ट थांजाक
তারপরেও মানে ওয়াতি ফেকাঙ্কায় যথেষ্ট ডিপার্টমেন্ট তরফ থেকে এবং যারা প্রশাসন যারা তংনায় বনের তরফ থেকে যতটুকু সম্ভব অবন কাভারেজ খানেন বই চেষ্টা খাইতো কারণ প্রকৃতি তো অবতা ভিনায় ওয়াতি নবর তো বস ফাইনাবা কেবা গ্যারান্টি রিমাইয়া কাই প্রশাসন তরফ থেকে এবং চিনি তরফ থেকে যথেষ্ট মানে চাইতে দङ যাতে পাবলিক মানে ভালো সার্ভেন্ট বনরে নানবাবে পাইথাগো নों जोंनि एलाका सह पुरा त्रिपुराबासिनो तामुक खसानो मुसुं फाइनाय पार्लामेन्टारि इलेक्सन रुबै आं যত लोगोरावनो आं कायसा কইমুং हानाय नायदि लोकसभा এই যে পার্লামেন্টারি ইলেকশন আবার চিনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই যে পূর্বাসন দিয়ে কারণ চিনি থানায় কিছু নুখনা বিভিন্ন ন্যাশনাল মিডিয়াও যে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং স্টেট গভর্নমেন্ট এবং চিনি ত্রিপুরা মথানি যে ত্রিপুরাকে একটা আলোচনা বিষয় একটা হিস্ট্রিক্যাল সাইন মানে জায়গাও गोबां मानसिनि गोबां एजेन्डा पॉइंट दङ जों जुदि ताबो महाराजा बुबागार आगेन एकटाइनो कक साजाक केन ताबो अनेक बড় বিরোধীরা অনেক মানে অপপ্রচার খাইতো যে বিজেপি পাইজে থাকা মহারাজা যখন গ্রেটার ত্রিপুরা যখন খরাং দিশাপুর অসময়ে একটানো কক সামান দङ যে কোনো দল আনো যদি রিটেন এসুরেন্স চিনি ডিমান্ড নতিয়ে যে রিটেন এসুরেন্স নাই চিনি বরং নতিয়ে যে ওয়ানসুক নাই চিনি বরং নতিয়ে যারা থিনানি বাগৈ চিনি জন রিটেন এসুরেন্স নাই বনচুং লোকের নাই আবার পরিষ্কার সাজাতো তাবু ও পার্লামেন্টারি ইলেকশন যে পূর্বাসন চিনি যত লোকরা কিসা চোবা যাবে দি এবং লগেরি বাইদি কারণ চিনি ও ক্যান্ডিডেট আবু মহারানী কীর্তি দেবী সিং চিনি রাজ পরিবারের বরক आंखा खायो चिनी ओ दाबिनो कारण ताबो गोबांमा जागो तावनि ताबो 21st सेन्चुरी जों फानबाया जों खूब वानसुगै बाबे जों सामुमा खायनाय एवं टेक्निकली निनि चिनी विभिन्न टेक्निकली जों बना चिनी जे नाहारमुं गोल न जों बाहायके माननो आबोनि बागै जों गसाकिया कुपुहिया যত বুসকানি যে চং মারিও যতন বুবাগ্রানি নাহারে বুবাগ্রানি যে চিনি ত্রিপ্রাসানি যে থিনাংন এবং চিনি যে দাবি চিনি যে ও এগ্রিমেন্ট যাতে जों ডাক্তি जों अपर इमप्लिमेन्ट खायमानातै हिनैनो आं जतन गोसारनाय जाते बुसकाङो जे चं मारियो जाते कृति देबी सिंनो कप्लाय खायनानै मुक्तो हामबाय हामबाय सार